Morning. Morning, Charles. I take it. Da. Iputete. Yay. Open natin. Hindi mo alam. Open na. Iyan. Nag-crack na siya agad ng egg. Wow. Mix. Wet muna. Akin na, i-open niyo naman pa. Egg. Mix mo ng egg. Akin na po. Buhos mo Okay. Buhos. Careful. Dandahan. Yay! Ilan lulutuin natin? 2. Tinago ni Sika. Ha? Tinago. Huwag mo kainin. Hindi pa yan luto. Sarap. Pancake. Lagyan mo sugar. Asukal. Pakita mo. Guys. Bye. Asukal. Yutay. Asukal. Sabi mo, wala nang itlog. Itlog. Rakyan itlog. Mix mo. Mix mo, anak. Oopsie, dahan-dahan. Lagay ka tubig. Ang tubig. Okay. Oop! Yay! Wag. Oil. Mantika. Wag mo muna tikman. Dito na itikim. Dito pwede maging baker. Panay tikim. Oop! Kaya mo? 2 kamay. Try mo, 2 kamay. Go. Sige pa anak, kulang pa po. Go yan. Hop, okay na anak. Stop na, stop. Thank you. Mix mo. Tulungan kita. No, to yun Dahan-dahan. Hindi. Oh, no.